आमी मिनिस्टराक मेळपाक गेलेले की सांगपाक पळय आतां असले जो आतां आयज आरांबोल स्टेटमेंट हें जाला इशू जाला हो एक इन्सिडेंट जाला इन्सिडेंट म्हणपाक जायना की एक पर्पजली केल्ल्या भशेन हो एक इशू जाला जो लोक कितें करता कोणूय चिंततालो कितें मिनिस्टर कितें करता गव्हर्मेंट कितें करता हातून गव्हर्मेंटाची फॉल्ट ना मिनिस्टराची फॉल्ट ना तेमी प्लॅनिंग करून हें करूंक लायलें ना न्हू सो तेमचें फॉल्ट ना बट हें कितें जालां आमचे शेकवाल्याचो गुन्यांव शेकवाल्यांनी शेक भायल्याक साबलेट केला आनी साबलेट करून हो इशू जाला आमी पयले जेन्ना गोंयकार आमी शेकां चलयताले तेन्ना असले केन्नाच इशू आयकूंक ना आनी आयज आमच्या शेकवाल्यांनी शेकां साबलेट केल्या ताका लागून आमी मिनिस्टराक सांगपाक गेले तूं एक जितली शेकां इतली साबलेट केल्या तितल्यांचेर तुमी एक्शन घे आमी फूल सपोर्ट करता तुका आमकां नाका ही साबलेट केलेली आनी आयज कोणाचें नांव पेड्या जालें गोंयकारांचें नांव पेड्या जालें कोणें केलां गोंयकारान म्हणटात आख्खे इंटरनॅशनल इशू जाले आतां सो कोणाक लागून कोणाचें नांव पेड्यार आयज भायल्यांक लागून इतले वर्सां ट्युरिजम इतलें आज बरें चलतालें आयज साबलेटिंगाक लागून व्हडले इशू जाला सो आमी वी आर फुली विथ द गव्हर्मेंटान आमकां इतलो सपोर्ट करून आमकां शेकांय दिल्लीं सगल्यांक जायते भशेन आमकां शेकां मेळ्ळीं आनी इतलें करून हे पॉलिसी करून 80% जे जेन्युइन शेक ओनर आसले ते भितर पडले आनी आयज आमचे तरी सारके शेकांक घालपी तरी आयज भायल्याक दिवन तरी भायल्या हाडून असले इशू करता जाल्यार आमी ओगी रावपाना मिनिस्टरान कितें म्हटलें तुमकां मिनिस्टराक आमी सांगलें न्हू मिनिस्टराक आमी सांगलें तुमी एक्शन घेया म्हणून आमी तुमच्या बरोबर आहा कित्याक ते म्हणटा कितें तुमी सदां तुमी आवाज उठयता तुमी शेकां जाल्यार तुमी आयज पळय तुमी शेकवाल्यान कितें केलें तें सर म्हणल्यार आमी तुमचो गुन्यांव कसलोच ना ते आमच्या शेकवाल्यान केला ताका लागून तुमी आयज एक्शन घेवपाचें तुमकां जाय जाल्यार आमी नांवां दिता म्हणून सांगलें कोणें सबलेट केला किती पर्सेंटेज असले असले 30 to 35% आसतली सगळे 35% कितें जाता मरे 35% जे आतां पळय शेकां चलयता न्हू ते इलिगल एक्टिविटी करता आमी केन्ना जेन्युइन चेक करना ते केन्ना इतले इलिगल एक्टिविटीज करना इलिगल एक्टिविटी करता म्हणजे तेमची शेकां बरी चलता सो ते कितें करता पयशे सुबे दिता आनी शेकां घेता हें आमचे गोंयकारांक घडना ना इतले पयशे दिवन शेकां घेवपाक इलिगल एक्टिविटी म्हणल्यार कितें इलिगल म्हणल्यार तूं जाणा मरे कितें चलता तें इलिगल शेकांनी सो तें आमी बंद करपाक लागून आमी म्हणजे सबस्टन्स बी जे बॅन सबस्टन्स बी आतां सगळें चलना इलिगल तुमकां खबर आसा सगल्यांक आमी तें सांगपाक गेले मिनिस्टराक की असलें चलना तें आमी बंद करया हातूंत कितें जालां पळय हातूंत कितें असलो इश्यू जालो की ना आतां हांव कोणूय ओपोजिशन बी आसता ते कितें करता मिनिस्टराक ब्लेम करता गव्हर्मेंटाक ब्लेम करता सो हातूंत गव्हर्मेंटाचोय गुन्यांव ना मिनिस्टराचो गुन्यांव ना टुरिजम डिपार्टमेंटाचोय गुन्यांव ना आतां आमी ताका क्लियरली सांगलां पळय केन्ना कितें करताले आमी कोणूय एक आमचो शेकवालो त्रासान पडले आमी एप्रोच जाता न्हू गव्हर्मेंटा कडेन सो गव्हर्मेंट येतना कितें करता ओके चल आमचे गोंयकार ओगी रावता पूण आयज ओगी रावपाचो ना टायम उरना आमी अशें करून ओगी रावले जाल्यार आयज गोंयकार काबार आनी शेकांय काबार ट्युरिजमूय काबार ताका लागून सांगून येयलें मिनिस्टराक तूं जाता तितलें एक्शन घे सगळ्यांचेर एक्शन घे म्हणून कोण साबलेट केल्या तितल्यांचो आमी तुज्या बरोबर आहा साबलेटिंगाचो इशू बंद करपाक ऑलमोस्ट एटलीस्ट 30% हें दिल्ल्या म्हणजे तुमी 35% शेकां भायल्यांक दिल्या म्हळ्यार पळय मरे कितें तुमचें असोसिएशन आसा ऑलरेडी तो तितून एक्शन कित्याक घेवंक ना असोसिएशन की जेंच्यांनी सबलेटिंग केल्लें आसा तेंचे आमी जायते पुस्तक सांगताले ते लास्टाक असोसिएशन न्हू बॉडी वयर पडटा न्हू ताका लागून एसोसिएशन म्हण आयज आमी सांगपाक गेले एक्शन कोणें घेवपाक जाय आयज ऑर्डर पास केली आरांबोल शेकाची ऑर्डर पास केली कोणें टुरिजम डिपार्टमेंटान आमी तेंका आमच्यान डायरेक्ट ऑर्डर पास करपाक ना आमच्यान इन्फॉर्मेशन दिवपा जाता ही शेकां भाड्याक दिल्या ही शेकाक साबलेट केला म्हणून आमच्यान इन्फॉर्मेशन दिवपा जाता पण लिगली आमच्यान एक्शन घेवपाक काय लिगल पूण एटलीस्ट तुमी सबलेट केला तेंकां तुमी सांगूंक शकता न्हू की तेंकां करचें ना आसा तुमच्या ना ते आमच्या एसोसिएशनान ते असोसिएशन गरज कित्याक पडटा सबलेट करपाची कितें ती शेका सबलेट गरज कित्याक पडटा गरज पयशाक लागून न्हू हें आतां कितें तुका सांगलां मरे आतां पळय आमी जे जेन्युइन शेक ओनर आहा गोंयकार जे शेकां चलयतात ते कडेन इतले पयशे दिवन शेकां घेवपाक जायना आनी ताका तुका एक्सप्लेन केलां की कित्याक लागून हे शेकांचे आतां इश्यू जाता ते हे इलिगल तुका सांगलां ते इलिगल एक्टिविटीज करता ताका लागून तांकां ती परवडटा आमी गोंयकार कोण करपाक वचना इलिगल एक्टिविटी सो आमकां ती इतले म्हारग शेकां घेवपाक परवडना बरें थँक्यू